Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental meɗen ahli sunna wal jamaa, en calminama on juurama on yaganama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere machallah. Min ɓanginana en ɗo seeɗa ko fati he bidaji he hurafatji faade e jama'atul tabligh he wirduji maɓɓe ɗi. On paami de faade he jama'atul tabligh. Jama'atul tabligh ko yimɓe ɓe ganduɗa ala ko ɓe pori wawde majjingol yimɓe ɓe. On paami de ɗum tagi Cheikh Albani o wi kala sutonɗo jama'atul tabligh ma hellanɗo jama'atul tabligh ma wonɗo contre jama'atul tabligh waɗe combatté on ɗon ko poraɗo waɗede punir. On paami de ko poraɗo waɗede punir. On paami de donc Cheikh Albani ɗi haalan ɗon. On paami de o wi donc noon en ciforɗo seeɗa he hurafaji jama'atul tabligh. Jama'atul tabligh hoko tagi ɓe wawi ɓe mbawi bonde e majjingol jama o par ce que ɓen pandorina ɓen nodda yimɓe ɓe he lawol Allah te ɓe cuwa noddude yimɓe ɓe he lawol Allah. On paami de bidaji maɓɓe ɗi e shirkuji maɓɓe ɗi ɗiɓe batta ɗi, donc shirkuji ɗi e bidaji mawɗi ɓe cuuɗat ɗum yimɓe ɓe ganduɗa ko nouveau ɓe jokkuɓe ɓe cuuɗat ɗi ɓen ɗon par ce que ɓen ɗon koɓe nouveau ɓe kolaki ɓe tawon. Ɗum tagi la majorité aɗa yaada e maɓɓe han ma a tawama e maɓɓe han a yawata andude hoko bida battani par ce que ɓe cuuɗa on bidaji ɗi ɓe cuuɗa on shirkuji ɗi ha ɓe keɓa hoolare e moɗon ha ɓe ɓoyda e moɗon ha ɓe ganda vraiment ɗo joni ɓe korimama on jaltata on tan ɓe puɗɗan okkude ɗin ɗon bidaji e wirduji e shirkuji maɓɓe ɗi. On paami de voilà. Donc ko ɗum tagi hewɓe ɗi jiya ɓe walla ɗi jaata e maɓɓe ɗi mbiyama ko dawa ɓe battani te jon woodi noon eko ganduɗa he dawaji maɓɓe he ɓeɗo ɓe ganduɗa ɗe jeyada e maɓɓe ɓe ɗi poti seedade he ɗum ɗon he dawa maɓɓe he. On paami dawa maɓɓe o ɓe batta interdiction ɓe kaɗara. On paami de ndeɗo maɓɓe deftere wiyerede tablighul nisba wayliranade inde wiyetede fadailul amal nden ɗon he riyadul salihina ɓe janggata. Fami riyadul salihina ɗum ɗon ko amir maɓɓe o cheikh maɓɓe Ilyas o Mouhammadul Ilyas ko on ɗon yambirɓe ɗum ɗon ko hoɗum ɗon kadi ɓe janggara he deftere riyadul salihina. On ɗon amir maɓɓe wiɓe wotano ɓe janngu les interdictions kaɗoɗi baɗoɗi critiqué e ayeji walla hadisaji baɗoɗi critiqué yimɓe ɓe comme si ɗi woodi critiqué. On paami de mboɓe wi baɗoɗi critiqué yimɓe ɓe wotata ɓe jannguɗen ɗon kala hadisaji malla e chapitre ji ɗi ganduɗa dame ɗe ganduɗa si ɗeɗo jandaman tusa yimɓeɓe walla metta yimɓeɓe walla rawro yimɓeɓe wora ɓe jannguɗen ɗon kala ko ganduɗa ko histoire walla koko moƴƴi tan koko weltinta yimɓeɓe noɓe janngu ɗum ɗon he riyadul salihina ɓe cuɓa ɗin ɗon chapitre ji won suɓani ɓe ɗin ɗon ɓe jangga ɗin ɗon. On paami de ɓe jangga ɗin ɗon wona ɓe katta shirku. On paami de ɓe katta shirku ɓe katta bone si ɓe cifronin kadi ko wona he riyadul salihina ko histoire ɓe cifro. On paami ko ganduɗa yimɓe ɓe keɓta hen loɓre ala ɓe katta hen hunde koko mettara yimɓe ɓe. On paami de ɗum ɗon ɓe cuɓa he ɗin ɗon chapitre riyadul salihina wona ko ɗum ɗon ɓe janggata ɗo ko premiére. On paami de ko ɗum ɗon tagi tawaɓe maɓɓe ɓe ɗe tamɗino koɓe mbaɗoɓe ɗen jihade way ɓen kala ɗon he ɗin ɗon histoire ji ɓen gadda histoire ji he comme no hadis ni e ko nande muɗum walla hina andan ɓen cifo ɗon moƴƴereji e chapitre riyadul salihina he ɗi ganduɗa ɗiɗo beltinta yimɓeɓe ɓen cifo ɗon ayaji qur'an ɓen cifo ɗon kadi hadisaji. On tuman noon joni nouveau ɓe e paalaɓe ɓe jokkude he huruji he jaltugol he ɓen ɗon tamɗino ko he gonka ɓe goni ɓen ɗon tamɗino vraiment lawol maɓɓe ngol ko jihade fi sabilillah ɓe woni he wadde. On paami donc bidaji seeɗa ɗi ganduɗa hay ɓeɗo nouveau ɓe ɗi jiiya ɗin ɗon bidaji. On paami ko wayina sincugol balɗe maɓɓe nayyi ɗe walla balɗe maɓɓe tati ɗe waɗugol khuruju ha he nawaqidul khuruju ɗum ɗo fof ɓe goodi ɗum hoɗum won nawaqidul khuruju e les annilates de khuruju c'est à dire koko bonnata khuruju o. On paami hoko bonnoɗi khuruju ɗi. On paami kala badduɗo maɓɓe khuruju hay siko a nouveau a anda ko ɗiɗo woni bonnoɗi khuruju ɗi hoɗi woni bonnoɗi khuruju ɗi so tawi woni a yaltidi maɓɓe khuruju ko soit balɗe nayyi ko soit yontere ko soit dans 4 mois si on jalti khuruju a noddata famille maɗa o
ɗum ɗon ɗi tawa eko bonnata huruji ma on pamide haysi on mbaɗi 4 mois haysi on mbaɗi 6 mois haysi on mbaɗi en an a noddata famille maɗa ɗum ɗon tawa eko bonnata huruji ma a heɓata baraji huruji ɗi on pamide ɗin o andi ɗin ɗon tawa he annulation ji on pami eɗi tawa kadi piɓe ɗe ɗo maɓɓe 4 jours et 3 mois ou une semaine ɗiɗo ɗi fof ko ɗi bidaji 100% on pamide tawor ɗon kadi bida o annduɗa hay nouveau ɓe ɗi jiya on ɗon bida ɓe ceedo ma ɓe basa seedade on pamide ɓe ceedo ma ɓe basa seedade on ɗon bida nayi nouveau ɓe naatu e maɓɓe jokkuɓe maɓɓe tout nouvellement he kesum rek ɓen ɗon ɗi jiya ɗin ɗon bidaji on pamide hoɗi wonta ɗin ɗon bidaji so tawede woni ɓe mbaɗi subaka o ɓe juuli ha paari ɓe juuli ha paari on toon ɓe mbaɗi ɗon dawa o ɓe gayni ɓe jalta e ɓe mbaɗa groupe aji on pamide ɓe mbaɗa groupe aji wiya oɗo groupe ɓe mbaɗa ɗo groupe 3 personnes on pamide ɓe nooma amir he on ɗon groupe ɓeɗo goni jaltoɓe nin ɗi jaa he galleji he on pamide ɓe nooma amir on ɗon woni bajiroɗo ɗo nder galle ɗo mbo andi o mbo anda o way ko oɗo ɓuuri ɓoydude maɓɓe ko on ɗon wajironi maɓɓe kono ɓoydirta maɓɓe o ko noon ɗo ɓaniɗa jannguɗa a janngani ko noon ɓe kolortoma joni ko noon ɓeɗo 3 personnes ɓe dara hombo ɓuuri ɓoydude maɓɓe ɓe mbiyama ko oɗo woni amir o ko ɓeɗo jarani to ɗi e galleji he on pamide oɗo o ɗimmo ko oɗo woni holloɗo ko hombo galle fora yahede hombo galle fora yahede hombo galle fora yahede on pamide voilà donc oɗa taɓɓo maɓɓe o ko on ɗon woni baddoɗo ko on ɗon woni so tawi woni ɓe gayni an mbaɗoɗo dow awji ɗi on pamide voilà on ɗon noon ɗi jogui connexion ga gonɗo ga groupe goɗɗo goo ɗi ga juulirde ga ɓe mbaɗi ga groupe ji goɗɗi go oɗo groupe goɗɗo go ga juulirde ga ɓeɗo ko janggoɗo yasin famide ɓeɗo oɗo groupe o janggarani ɗo yasin spécial fi ɓeɗo jaltuɓe jaahe galleji heɗe fi baraji e fi waɗa barke huruji maɓɓe koɓe jalti ɗumani heko on famide koɓe jalti ɓe jaaha galleji heko o ɓeɗo janggoɓe yasin ɗo ɓe ɓeɗo ko yasin jangantaɓe fami ɓeɗo jangantaɓe yasin so tawi woni ɓe janganano ɓe yasin koɓe jalti toon ɓe mbaɗa ɓe mbajo he galleji heko he quartier ji e galleji heko so tawi woni ɓeɗo janggano ga yasin ɓe keɓta baraji ɗi donc ɓeɗo ga woni condition maɓɓe o he on duworoɗo toon ɓen ɗo ga woni condition maɓɓe o on paami ɗin ɗon hay nouveau ɓe ɗi jiya ɗum ɗon on paamide voilà oɗa kadi groupe ɗiɗo groupe aji ɗi joni min woni sifade oɗa groupe kadi on ɗon woni ancien ji amir ji maɓɓe ɗi he huruji he ɓen ɗon continua toujours wirduji maɓɓe ɗi on paamide ɓen ɗon ɗi jogui wirduji amir cheikh maɓɓe o on paamide ɗum o wi allah 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 ko noon ɓe wirdata on paamide en garat hen majji détail par détail on paamide allah 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 on paamide voilà illallah 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 on paamide voilà ɓen ɗon birdo ɗin ɗon groupe ji ɓen ɗon birdo ɗum ɗon ga less on paamide ga less ɓe birdoto oɗo wirdu on paamide on tuma noon so tawi woni ɓe garti hen ɓe mbaɗa regroupé ɓe mbaɗa l' invocation de Dieu en groupe a faami on toon ɓe jaako on paamide voilà joni noon oɗo maɓɓe bida ɓurɗo bidaji ɗiɗo maɓɓe bidaji ɗi ganduɗa ɗin ɗon ɓe cuuta yimɓeɓe par ce que ɗiɗo bidaji ɗi cifinen ɗo ɗi hay nouveau ɓe ɗi jiya ɗin ɗon on paamide joni noon ɗiɗo bidaji mawɗi ɗi ganduɗa ɓeɗo nouveau ɓe jokkuɓe jama'atul tablique ɓe gonani jama'atul tablique ɓe jokka ɓe tan ɓen ɗon ɗe ganduɗa ɓe jiira ɗin ɗon bidaji ko ɗin joni wonɗen ɗo e sifade ko wayna wirduji maɓɓe nini e juuroyagol gaburaji maɓɓe ɗi e dewoygol gaburaji maɓɓe ɗi on paami nouveau ji ɗi mbawatan ɗo yiide e ɗiɗo wirduji kadi ɗi cifoten ɗo ɗi nouveau ɓe jiira ɗiɗo wirduji ɗum tagi ɓe mbiya on minen min jokkiɓe ga min jaade maɓɓe ga kono min jiirano ɓe wirdu min jiirano ɓe sirku min jiirano ɓe ɗiɗo ɓen cuuɗi ɓe ɗi ha ɓe keeɓa confiance e maɗa on paamide waɗi ɗum ɗon découvrir ko cheikh goɗɗo jokkunoɗo ɓe on paami yiwnoɗo he sunna o yahi o jokki ɓe o combati kadi kala combatoɗo ɓe on paamide o yiiɗi ɓe kadi o jokkoyiɓe ha o faamoyi vraiment ha ɓe nomoymo conseil religion o to Ourde ɓe nomoymo toon conseil religion ha o faamoyi vraiment on tuma noon o hendi fof ɗiɗo wirduji o hendi fof bidaji ɗi sirkuji ɗi on tuma noon wayno wonnode ko neɗɗo sunniyanke toujours ko aqiida sunna o joguino o tamɗinno hoɓeɗo ko e gonga woni o laaroy o tawi bidaji e sirku gon toon ko ɗi heewi
o yalti e maɓɓe complètement o windi lettre o windan lettre o ko cheikh albani on paamide cheikh albani o nuldi on ɗon lettre o on paamide donc ɗi woodi cheikh goɗɗo goo wiyeteɗo cheikh goɗɗo goo wiyeteɗo Louwayro Jine on ɗon Louwayro Jine on ɗon ɗi windi on ɗon lettre sa e deftere muɗum he on paamide mo windi on ɗon lettre e deftere makko he on paamide voilà deftere nde wiyete Louwayro Jine on paamide makko on cheikh o ko mbo wiyete cheikh Mouhammad on paamide donc mbo windi ɗum on ɗon lettre e deftere makko he on lettre o ganduɗa ko on ɗon lettre windanano cheikh albani fami cheikh on ɗon kadi waɗi découvrir ɗin ɗon fof cheikh albani en kadi mbaɗi ɗiɗo ɗo fof kadi découvrir déjà on paami ɗiɗo maɓɓe wirduji e huura farji maɓɓe ɗi on paami donc hewɓe cikkuno ko he laawol moƴƴol ɓe goni jokki ɓe ha boɗɗode maɓɓe paami ɗiɗo fof sirkuji jalte maɓɓe garti on paami donc so tawi woni wona a woɗɗode maɓɓe déjà ne a wawata yiide ɗiɗo ɗi on paami donc min cifo hen heɗin wirduji ɗi ganduɗa ɗin ɓe jogui ɗin kadi o sifiɗo ha ko cheikh albani on paami voilà he wirduji ɓen jogui wirdu maɓɓe moɓe birdoro to ɗiɗo maɓɓe gaburaji nayyi on paamide Inde Soudan Pakistan e oɗa ville mejidi mbo seeɗa on paamide ɗiɗo ville ɗiɗo wirduji nayyi ɓe birdoro ɗum par ce que he jamaji maɓɓe he ɓen jogui gaburaji e gaburaji ɗi ganduɗa ɗin ɓe dewara ɗin ɗon gaburaji woni ko he nder juulere maɓɓe he maɓɓe jamaatu tablik Soudan to juulirde maɓɓe wonde toon de e gaburo ɗin to nder juulirde to on paamide ɓe ko on ɗon ɓe dewa ɗum on paamide voilà donc hoɗum ɓe birduɗo ɗon heɗino gaburaji ɓen jogui oɗo wirdu oɓe jogui wiyeteɗo almourakkabu wirdu maɓɓe wiyeteɗo almourakkabu jissiya on paami oɗo wirdu maɓɓe wiyeteɗo almourakkabu jissiya ko hono ɓe birdorto sambo to gaburaji maɓɓe ɗo so tawi woni ɓe ƴettima e gaburu hen ɓe muuro pi wona hay gooro ɓe pilsara hay hunde ɓe pilsara ɓe muuro pi wona ɓe jiira goɗɗo yiraɓe ɓe jiira goɗɗo yira ɓandu maɓɓe ɓe muuro fof do A à Z on paami de on toon ɓe noddaron ɓe mbiya allahu hajiri allahu najiri allahu hajiri allahu najiri koɗo wirdu ɓe birduɗo auprès de gaburaji maɓɓe ɗi on paami de ɗum ɗon ɓe mbi ko firtata tawa allah ko compiriɗo almourakkabu ɓe mbiyama ko allah ko compiriɗo ɓe on paami de allah ko compiriɗo ɓe ɓen ɗo dewa gaburaji maɓɓe ɗi on paami de ko compiriɗo ɓe on paami de on tan noon ɓe mbiya allahu najiri allahu hajiri allah ɗi mi yiya mino yiya allah allah ɗi mi yiya e gaburu maɓɓe on tan so ɓe gayni on ɗon wirde ha pariyam on tan noon ɓe toro wonɗo ɗo gaburɗo o ɓe toro mbo ko ɓe paalako haajuji maɓɓe ɗi kisan haajuji maɓɓe ɗi kumto on paami de kisan ɓe mbi on tuman haajuji maɓɓe ɗi kumto la plupart on tan seeɗanan kala ko ɓe tori ɗon ɓe kendoro ɗum kala haaji oɓe joguino probléme ji oɓe joguino ɓe torora ɗum ɗon on paami de voilà oɗo ko o woni wirdu ɓe batta e gaburu maɓɓe he ko on paami gaburu Ilias e deuxiéme maɓɓe Amir o Youssouf a faami Mouhamadou Youssouf on bo ganduɗa ko kanko walliti deftere maɓɓe wiyetede e hayatul sahaba on paami de voilà min gara kadi heeɗiɗa wirduji voilà ɓen jogui kadi oɗo maɓɓe wirdu ɗimmo o oɗo wirdu wiyete al anfas al khulsiya oɗo wirdu ko wirdu o ɗum oɗo wirdu ko birdorteɗo hinerde ɗum woni so tawi woni ɓe jaltiɗo gaburaji ɗo ha Paris oɗo wirdu ɓe birdorta hinerde chaque jour 10 minutes dans 10 minutes on paami de o ko hinere ɓe birdorta mbo on paami de hono ɓe birdorta mbo dans 10 minutes mbiya e illallah ɗon ko hinere nde ɓe naɓirta ɗum pofalɗi ɓe naɓirta ɗum ga hinere ga on paami de ɗum ɗon ɓe birdorta on ɗon wirdu illallah ɗum ɗon ko une durée de 10 minutes chaque jour une durée de 10 minutes chaque jour on paami de ɓe batta on ɗon voilà donc on ɗon maɓɓe wirdu oɓe mbiyata une durée de 10 minutes oɓe birdorta kine maɓɓe on paami de voilà oɗo maɓɓe wirdu oɓe birdorta par kine ɗe illallah 10 minutes par jour garen kadi he wirdu maɓɓe moɓe mbiyata jikiri wa lafzu jalla jalali a jikiri wa lafzu jalla jalali
on ɗon woni mbo wirdu on ɗon wirdu woni mbo ɓe batta la ilaha la ilaha la ilaha laabi temen nayyi 400 fois on paami de ɓe giwi ɗon tan on tan ɓe garana ɓe giwi ɗon tan on tan ɓe garana illallah 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 laabi temdere ɓe batta on ɗon par jour on paami de laabi temdere ɓe batta on ɗon par jour on paami donc ɗum ɗo ɗum est ce que ko ɗi accepté ala sunna est ce que ɗum ɗo no jaɓata sunna oɗo wirdu la ilaha dewireɗo ala dewireɗo ala dewireɗo ala après ha ɓooya on tan ɓe mbiya illallah 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 ɗum ɗon kadi à part roni laaɗo meɗen mouhammadou sallam janniri en ni allah subhanahu wa taala rewirte ɗo ko bidaji 100% ɗi ganduɗa sa ɗi jaltina goɗɗo e l'islam par ce que wigol ɗum dewireɗo ala dewireɗo ala ɗum ɗo tan ɗi yaltina goɗɗo e l'islam on paamide voilà deuxiéme wirdu maɓɓe mbo ganduɗa wirduji ɗum maɓɓe nayɓo mbo ganduɗa oɗo ɓe birdo ɗum ko e perle ɓe jaltata sara nde ɓe birdo mbo e perle on paamide ɗum ɗon waɗino masibo hakkudeji maɓɓe sah e goɗɗo goo mbo ganduɗa jokkunoɓe kono sunniyanke jokkunoɓe quoi no sunniyankoɓe e jokkirta ɓe ɗo ni rek woɓɓe goo he sunniyankoɓe on jiyat jokkaɓe mbiyama non ɓe mbiɗa ko qala lahu o qala rasulullahi jokkaɓe on paamide min cifro on ɗon kadi histoire on paamide voilà hoko wo mboni wirdu nayɓo maɓɓe mo ganduɗa oɗo kadi ɓe birdo ɗum mais ɓe birdoto mbo ko ɓe jaltata sarde on paamide ɓe birdono ɗo allah 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 mais londiji ɗi ɓe jaltata sarde on paamide londiji ɗi koye nder sare he ɓe gonta ɓe mbiyata allah 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 600 fois laabi teme jeego ɓe birdoto ɗum ɗo on paami londiji ɗi ɓe jaltata kono si wona londiji ɗi ɓe jaltata sar nde jemma ɓe jaha no wayi no ferlo ni tawa hay goto ɓe jiira hay hunde ko yiraɓe ɗo on tan ɓe mbiyama ɗo ala ko ɓe jiidi si wona allah ala ko ɓe jiyata si wona allah on paami ɓe mbiyama ɗon bom ɓe gaynira ɗo ɓe keɓani révélation ɗo ganduɗa allah révélani ɓe goɗɗum ɗo hoore maɓɓe ɗon on paami koɓe janto jama o on paami de voilà ɗum ɗon ɓe batta ɗum ɗon ɗimmo o e oɗo allah allah ɗimmo o e oɗo wirdunayyi bo ɗimmo o ɓe mbiya huwa woni lui allah ɗo ɗo ɓe mbiide huwa ɓe mbiya hu oɗo noon ɓe ɓurta wirdade jemmaji ɗi e perle he wallata ɓe jalti sarde hu on paami de ɓe cifiɗo histoire hay madina ɓe cifiɗo ɓe mbiya hay madina ɓe jokkinoɓe table sunniyanke goɗɗo goo jokkunoɓe ɓe jaltide he muɗum ɓe jaahi ha takko madina on ɗon way ɓen gondi groupe goto on ɗon yalti yahi to ladde ro on paami yahiro ladde ro on ɗuma noon goɗɗo goo jokkito mbola tawoy mbo wiya sunniyanke jokkirto mbo o noon ko fibde sunniyanke on yahi jokkidimo tawoy mbo wiya hu on ɗi andi ko makko wonnen on yahi ha nangi mbo hulani nangi mbo wimbo hoɗum mbaɗantani oɗo wirdu ha on empêche mbo baggol ɗum on haɗimo baggol ɗum ɗon a faami hoɗum mbaɗantani oɗo ano wirdo ɗum on empêche mbo arti après noon mbo arti tan mbo haalani amir maɓɓe o mbo ɓe jaari mawɗo maɓɓe mbo haalani on mbo on yo min o tawi kam to min o wirdo to mbo wi kam hoɗum waɗantani o wirdu mi acci mbo accini kam wirdu a faami kisan on tan bimbi ko weeri ko on tan ɓe yahani ɓe ki amir maɓɓe o yahani mbo yiide he makko wimbo joni an ko fi hoɗum je kaɗanɗa o ɗe wirdu enen jaada he o ko fi hoɗum o ɗe wirdu o wirdu mbiya mbo worna mbo wirdu o wirdu hoɗum woni haaji ma hoɗum hono mbiyanta mbo worna mbo wirdu o to enen doppi enen jalta enen jaada e makko ha a faala wonde wahabiya joni a woni wahabiya on wimbo min so tawi woni mi hattananno debse hammadoul abdoul hay debse abdoul wahab ɗe fof mi nuccannoɗe debse abdoul wahab ɗe fof mi nuccanoɗe ibnu taymiya debse mum ɗe fof mi nuccanoɗe hay debsere mi accatano o wimbo ko ɗo noon haaɗi a yadata he amen joni haɗɗo o yimɓen ko noon boppirimo ɗon a faami de oɗo kadi toujours ɗi sifi kadi oɗo histoire he nden ɗo makko defsere wiyere ki oɗo cheikh mo ganduɗa ko mo cheikh mouhammad mo sifi ɗum kadi he defsere makko wiyerede luway jine on paami de mo sifi ɗum e nder ɗo makko defsere on paami toujours voilà joni noon ɗiɗo ɗi fof ko feññinalngol tan jama o jama'atul tablik ko yimɓe majjuɓe gonɓe bida majjinoɓe kadi très facile mais
fiima hono ɓe majjinirta ko yahawiri très facile fiima ɓe cuuɗi yimɓe ɓe tawon sirkuji maɓɓe ɗi haa so ɓe boɗɗude yimɓe en ɓe kooli maɓɓe hen nan on tan nde ɓe kolla ɓe bidaji ɗi e sirkuji ɗi on paamide nde ɓe kolla ɓe bidaji ɗi e sirkuji ɗi oɗo maɓɓe façon da'awa hombo waɗi ɓe ɗum révélé ceerno maɓɓe hammadoul Ilyas e ɗiɗo kadi wirduji dalil muɗum toujours e ɗo de men continente on Hammadou Ilyas min ganno wirduji ɗi teed toujours ɗin he nde ɗo maɓɓe deftere wiyerende tablihul nisba'u waylitande inde fadailul amal par ce que suukɓe mawɓe sunniyankoɓe arabi saoudi ɓe jahuno ɗaɓɓoygol deftere nde ha ɓe mbaɗnde copier ɓe mbaɗnde copier a nande ɓe mbaɗnde copier ɓe mbi ko jama'atul ki ko tablih nisba ɓe paala on paami de oɗo kadi no sifon ɗo e histoire o wi ko tablih nisba ɓe paala on tuma noon commerçant o jeeyoɗo defte ɗe addani ɓe fadailul amal ɓe mbi ɓo la wonani fadailul amal men paala ko tablihul nisba on tuma noon jeeyoɗo o wiɓe ko tablihul nisba a waylita fadailul amal ko inde nde tan wayla kono ko gorum ɗum won ɗon on tawɓe paami ɓe coodde on paami de on tawat kadi min noldino on ɗo kadi vidéo goɗɗo ko cheikh ahlu sunna mawɗo arabi saoudi bon sifo ɗon fi nden on deftere tablihul nisba fadailu amali bon sifo ɗo e sirkuji gonɗi hen ɗi e gaburaji dewereɗi hen ɗo fof par ce que komin cifiɗo ko fof ɗin hen nden on deftere on paami de ɗin hen nden o deftere wiyetede tablihul nisba o aw fadailul amal on paami de eɓen cifiɗoɗi fof ɗin hen nden ɗon deftere famille voilà donc ceerno maɓɓe o wi ko mbo yahi madina ko ɗum woni Mouhamadoul Ilyas mbo yahi madina ko Mouhamadou salam yaltina junngo muɗum ngo salmodiri e makko a faami yaltina junngo muɗum ngo kadi fi mema fi salmodira kadi e suudu kaɓe ɗo e fi kadi wawa memde nde ɗo deftere wiyerede tablihul nisba Hammadoul Ilyas haali ɗum ɗon e nde ɗo maɓɓe deftere wiyerende tablihul nisba chapitre 2 verset 87 à 90 on paami de Hammadoul Ilyas haali ɗum ɗon on paami de donc ɗiɗo fof wirduji ko he nden ɗo maɓɓe deftere woni dewgol gaburaji ɗingol woni koye chapitre 5 verset 113 et page 113 on paami de voilà donc ɗiɗo ɗi fof ko feññinalngol jama o ho jama'atul tablih ko bidaɓe jokki kala ahlu sunna wal jama ɗi rentiɓe ɗi rentinaɓe ɗi combataɓe ko woni hombo cheikh suuji oɗon ɗo he vidéo ma e youtube ɗi manta jama'atul tablih ho ihwanu en ɓe ganduɗa ɓe fof ko gotum he maɓɓe e ɓe ganduɗa feddeji goɗɗi goo ɗi ganduɗa ko gotum he jama'atul tablih maɓɓe fof ko fedde firakatu soufiya on faami de voilà he firakatu cheytane on famde ko ɓen ɗon mantara jama'atul tabligh ko ɓen ɗon gondira jama'atul tabligh mais dendagal ko ahlu sunna wal jamaa suukh ahlu sunna wal jamaa ɗi kombata jama'atul tabligh ɗi kombata kadi kala sutonɗo jama'atul tabligh ɗi kombata kadi kala biiɗo wonano jama'atul tabligh critique on faami de voilà ɗum tagi cheikh albani wi ɓe fof sutonɓe jama'atul tabligh ko potaɓe waɗede punir on faami de ko duwaɓe lappede voilà tawata on yidani he ɓe ganduɗa ko jama'atul tabligh donc on calminama on juurama on ñaganama allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere ahli sunna wal jamaa yo allahu ɓeydu en hollude sunna on jokken sunna o ɓeyda en hollude kadi fenande développen fenande calminama on juurama alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alih w sallam